कुन टोलीले खेल जित्यो? विच टीम विल विन द गेम? विच टीम विल विन द गेम? तपाईँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ? विच ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक? विच ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक? तपाईँको मनपर्ने टोली कुन हो? विच इज योर फेभरेट टिम? विच इज योर फेभरेट टिम? तपाईँ कुन किताब पढ्दै हुनुहुन्छ? विच बुक आर यु रिडिङ? विच बुक आर यु रिडिङ? सबैभन्दा नजिकको बाटो कुन हो? विच वे इज द नियरेस्ट? विच वे इज द नियरेस्ट? तिम्रो किताब कुन हो? विच इज योर बुक? विच इज योर बुक? तपाईँ कुन चाहनुहुन्छ? विच डु यु वोन्ट? विच डु यु वोन्ट? कुन राम्रो छ? विच इज बेटर? विच इज बेटर? कुन सबैभन्दा राम्रो छ? विच वन इज बेस्ट? विच वन इज बेस्ट? मेरो कुन हो? विच इज माइन? विच इज माइन? कुन सही हो? विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? कुन बढी महँगो छ? विच वन इज मोर एक्सपेन्सिभ? विच वन इज मोर एक्सपेन्सिभ? जुना उनको लागि राम्रो थियो? विच वाज गुड फॉर हर? विच वाज गुड फॉर हर? तपाईँ कुन रुचाउँछ? विच डु यु प्रेफर? विच डु यु प्रेफर? तपाईँ कुन दिशामा जान चाहनुहुन्छ? विच डाइरेक्सन डु यु वान्ट टु गो? विच डाइरेक्सन वान्ट टु गो? कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ? विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट? विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट? तपाईँलाई कुन विषय मन पर्छ? विच सब्जेक्ट डु यु लाइक? विच सब्जेक्ट डु यु लाइक? तपाईँलाई कुन खाना मन पर्छ? विच फुड डु यु लाइक? विच फुड डु यु लाइक? तपाईँलाई कुन सिजन राम्रो लाग्छ? विच सिजन डु यु लाइक द बेस्ट? विच सिजन डु यु लाइक द बेस्ट? ती मध्ये तिम्रो भाइ को हो? विच अफ देम इज योर ब्रदर? विच अफ देम इज योर ब्रदर? तपाईँ कुन ओछ्यान प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? विच ब्याड डु यु वान्ट टु अस? विच ब्याड डु यु वान्ट टु युज? तपाईँले कुन शब्दकोशलाई सन्दर्भ गर्नुभयो? विच डिक्सनरी डिड यु प्रेफर टु? विच डिक्सनरी डिड यु प्रेफर टु? यो महिना 5 हत्या भएका छन्. देयर वर 5 मर्डर इन दिस मन्थ. देयर वर 5 मर्डर इन दिस मन्थ. टोकरीमा धेरै सडेको स्याउहरू थिए. देयर वर म्यानी रोटन एप्पल्स इन द बास्केट. देयर वर म्यानी रोटन एप्पल्स इन द बास्केट. त्यहाँ धेरै सिटहरू खाली थिए. देयर वर अ लट अफ एम्प्टी सिट्स. देयर वर अ लट अफ एम्प्टी सिट्स. त्यहाँ कोही थिएनन्. देयर वाज नो बडी देयर. देयर वाज नो बडी देयर. बगैँचामा कोही थिएन. देयर वाज नो बडी इन द गार्डन. देयर वाज नो बडी इन द गार्डन. बाथरुम थिएन. देयर वाज नो बाथरुम. देयर वाज नो बाथरुम. गत वर्ष धेरै हिउँ परेको थिए. देयर वाज अ लट अफ स्नो लास्ट इयर. देयर वाज अ लट अफ स्नो लास्ट इयर. त्यहाँ तातो पानी छैन. देयर नो हट वाटर. देयर नो हट वाटर. कोठामा कोही छैन. देयर इज नट एनीवन इन द रूम. देयर इज नट एनीवन इन द रूम. उहाँसँग केही गलत छैन. देयर इज नथिङ रङ विथ हिम. देयर इज नथिङ रङ विथ हिम. हामीलाई हतार गर्नु आवश्यक छैन. देयर इज नो निड फर अस टु हरी. देयर इज नो निड फर अस टु हरी. उसलाई काम गर्न आवश्यक छैन. देयर इज नो निड फर हिम टु वर्क. देयर इज नो निड फर हिम टु वर्क. उनको निकै हुने आशा छैन. देयर इज नो होप अफ हिज रिकभरी. देयर इज नो होप अफ हिज रिकभरी. कुनै शङ्का छैन. देयर इज नो डाउट. देयर इज नो डाउट. सफलताको आशा कम छ. देयर इज लिटिल होप अफ सक्सेस. देयर इज लिटिल होप अफ सक्सेस. टेबलमा एउटा स्याउ छ. देयर इज एन एप्पल अन द टेबल. देयर इज एन एप्पल अन द टेबल.
प्रत्येक नियममा अपवाद छ। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। शहरमा धेरै पुरानो मन्दिर छ। देयर इज अ भेरी ओल्ड टेम्पल्स इन द टाउन। देयर इज अ भेरी ओल्ड टेम्पल इन द टाउन। त्यहाँ धेरै पैसा छ। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। उसको जूतामा पवाल छ। देयर इज अ होल इन हिज सॉक। देयर इज अ होल इन हिज सॉक। ओछ्यान मुनि एउटा बिरालो छ। देयर इज अ कैट अंडर द बेड। देयर इज अ कैट अंडर द बेड। डेस्कमा केही किताबहरू छन्। देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क। देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क। तपाईँ कहिले व्यस्त हुनुहुन्छ? व्हेन आर यू बिजी? व्हेन आर यू बिजी? तिमी कहिले फर्कँदै छौ? व्हेन आर यू कमिङ ब्याक? व्हेन आर यू कमिङ ब्याक? तपाईँले कहिले छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ? व्हेन आर यू गोइङ टु लिभ? व्हेन आर यू गोइङ टु लिभ? म अर्को पटक कहिले भेट्न सक्छु? व्हेन क्यान आई सी यू नेक्स्ट टाइम? व्हेन क्यान आई सी यू नेक्स्ट टाइम? हामी कहिले खान सक्छौ? व्हेन क्यान वी ईट? व्हेन क्यान वी ईट? उनी कहिले युरोप गए? व्हेन डिड ही गो टु युरोप? व्हेन डिड ही गो टु युरोप? तपाईँले काम कहिले पुरा गर्नुभयो? व्हेन डिड यू फिनिश द वर्क? व्हेन डिड यू फिनिश द वर्क? तिमी कहिले घर पुग्यो? व्हेन डिड यू गेट होम? व्हेन डिड यू गेट होम? तिमी कहिले पढ्छौ? व्हेन डू यू स्टडी? व्हेन डू यू स्टडी? यो कहिले सुरु हुन्छ? व्हेन डज इट बिगिन? व्हेन डज इट बिगिन? उनी बोल्दा सबै चुप लागे। व्हेन ही स्पोक एभ्रिवन बिकेम साइलेन्ट। व्हेन ही स्पोक एभ्रिवन बिकेम साइलेन्ट। तपाईँको लागि राम्रो समय कहिले हो? व्हेन इज अ गुड टाइम फॉर यू? व्हेन इज अ गुड टाइम फॉर यू? तपाईँको कुकुरलाई खुवाउने सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टु फीड योर डॉग? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टु फीड योर डॉग? अन्तवार्ता कहिले हुनुहुन्छ? व्हेन इज द इंटरमिशन? व्हेन इज द इंटरमिशन? तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? जब बस आयो उनी चढिन्। व्हेन द बस केम सी गॉट ऑन। व्हेन द बस केम सी गॉट ऑन। यो कहिले समाप्त भयो? व्हेन वाज इट फिनिश्ड? व्हेन वाज इट फिनिश्ड? उनी कहिले जन्मिन्? व्हेन वाज शी बोर्न? व्हेन वाज शी बोर्न? हामीले अन्तिम पटक कहिले भेट्यौँ? व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी मीट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी मीट? तिनीहरू कहिले आइपुग्छन्? व्हेन विल दे अराइभ? व्हेन विल दे अराइभ? तिनीहरूले कहिले कन्सर्ट दिन्छन्? व्हेन विल दे गिभ अ कन्सर्ट? व्हेन विल दे गिभ अ कन्सर्ट? हामी कहिले आइपुग्छौँ? व्हेन विल वी अराइभ? व्हेन विल वी अराइभ? तिमी कहिले फर्कने छौ? व्हेन यू विल बी ब्याक? व्हेन यू विल बी ब्याक? तिमी कहिले स्कुल फर्कने छौ? व्हेन विल यू कम ब्याक टु स्कुल? व्हेन विल यू कम ब्याक टु स्कुल? तिमी कहिले छोड्छौ? व्हेन विल यू लिभ? व्हेन विल यू लिभ? तिमी कहिले पुग्ने छौ? व्हेन विल यू रिच? व्हेन विल यू रिच? तपाईँको पुस्तक कहिले प्रकाशित हुन्छ? व्हेन विल योर बुक बी पब्लिस्ड? व्हेन विल योर बुक बी पब्लिस्ड? तिमी आफ्नो गहुँ कहिले काट्छौ? व्हेन विल यू हार्वेस्ट योर वीट? व्हेन विल यू हार्वेस्ट योर वीट? कुन टोलीले खेल जित्यो? विच टीम विल विन द गेम? विच टीम विल विन द गेम? तपाईँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ? विच ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक? विच ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक? तपाईँको मनपर्ने टोली कुन हो? विच इज योर फेभरेट टिम? विच इज योर फेभरेट टिम? तपाईँ कुन किताब पढ्दै हुनुहुन्छ? विच बुक आर यु रिडिङ? विच बुक आर यु रिडिङ? सबैभन्दा नजिकको बाटो कुन हो? विच वे इज द नियरेस्ट?
विच वे इज़ द नियरेस्ट, तिम्रो किताब कुन हो, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, तपाईँ कुन चाहनुहुन्छ, विच डु यु वोन्ट, विच डु यु वोन्ट, कुन राम्रो छ, विच इज़ बेटर, विच इज़ बेटर, कुन सबैभन्दा राम्रो छ, विच वन इज़ बेस्ट, विच वन इज़ बेस्ट, मेरो कुन हो, विच इज़ माइन, विच इज़ माइन, कुन सही हो, विच इज़ करेक्ट, विच इज़ करेक्ट, कुन बड़ी महंगो छ, विच वन इज़ मोर एक्सपेन्सिव, विच वन इज़ मोर एक्सपेन्सिव, जुना उनको लागि राम्रो थियो, विच वाज गुड फॉर हर, विच वाज गुड फॉर हर, तपाईँ कुन रुचाउँछ, विच डु यु प्रेफर, विच डु यु प्रेफर, तपाईँ कुन दिशामा जान चाहनुहुन्छ, विच डाइरेक्सन डु यु वान्ट टु गो, विच डाइरेक्सन वान्ट टु गो, कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ, विच इज़ मोर इम्पोर्टेन्ट, विच इज़ मोर इम्पोर्टेन्ट, तपाईँलाई कुन विषय मन पर्छ, विच सब्जेक्ट डु यु लाइक, विच सब्जेक्ट डु यु लाइक, तपाईँलाई कुन खाना मन पर्छ, विच फुड डु यु लाइक, विच फुड डु यु लाइक, तपाईँलाई कुन सिजन राम्रो लाग्छ, विच सिजन डु यु लाइक द बेस्ट, विच सिजन डु यु लाइक द बेस्ट, ती मध्ये तिम्रो भाइ को हो, विच अफ देम इज़ योर ब्रदर, विच अफ देम इज़ योर ब्रदर, तपाईँ कुन ओछ्यान प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, विच बैड डु यु वान्ट टु अस, विच बैड डु यु वान्ट टु युज, तपाईँले कुन शब्दकोशलाई सन्दर्भ गर्नुभयो, विच डिक्सनरी डिड यु प्रेफर टु, विच डिक्सनरी डिड यु प्रेफर टु, यो महिना 5 हत्या भएका छन्, देयर वर 5 मर्डर इन दिस मन्थ, देयर वर 5 मर्डर इन दिस मन्थ, टोकरीमा धेरै सडेको स्याउहरू थिए, देयर वर मैनी रोटन एप्पल्स इन द बास्केट, देयर वर मैनी रोटन एप्पल्स इन द बास्केट, त्यहाँ धेरै सिटहरू खाली थिए, देयर वर अ लट अफ एम्प्टी सीट्स, देयर वर अ लट अफ एम्प्टी सीट्स, त्यहाँ कोही थिएनन्, देयर वाज नो बडी देयर, देयर वाज नो बडी देयर, बगैँचामा कोही थिएन, देयर वाज नो बडी इन द गार्डन, देयर वाज नो बडी इन द गार्डन, बाथरूम थिएन, देयर वाज नो बाथरूम, देयर वाज नो बाथरूम, गत वर्ष धेरै हिउँ परेको थिए, देयर वाज अ लट अफ स्नो लास्ट इयर, देयर वाज अ लट अफ स्नो लास्ट इयर, त्यहाँ तातो पानी छैन, देयर नो हट वाटर, देयर नो हट वाटर, कोठामा कोही छैन, देयर इज नट एनीवन इन द रूम, देयर इज नट एनीवन इन द रूम, उहाँसँग केही गलत छैन, देयर इज नथिङ रङ विथ हिम, देयर इज नथिङ रङ विथ हिम, हामीलाई हतार गर्नु आवश्यक छैन, देयर इज नो निड फर अस टु हरी, देयर इज नो निड फर अस टु हरी, उसलाई काम गर्न आवश्यक छैन, देयर इज नो निड फर हिम टु वर्क, देयर इज नो निड फर हिम टु वर्क, उनको निकै हुने आशा छैन, देयर इज नो होप अफ हिज रिकभरी, देयर इज नो होप अफ हिज रिकभरी, कुनै शङ्का छैन, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, सफलताको आशा कम छ, देयर इज लिटिल होप अफ सक्सेस, देयर इज लिटिल होप अफ सक्सेस, टेबलमा एउटा स्याउ छ, देयर इज एन एप्पल अन द टेबल, देयर इज एन एप्पल अन द टेबल, प्रत्येक नियममा अपवाद छ, देयर इज एन एक्सेप्सन टु एभ्री रुल, देयर इज एन एक्सेप्सन टु एभ्री रुल, शहरमा धेरै पुरानो मन्दिर छ, देयर इज अ भेरी ओल्ड टेम्पल्स इन द टाउन, देयर इज अ भेरी ओल्ड टेम्पल इन द टाउन, त्यहाँ धेरै पैसा छ, देयर इज अ लट अफ मनी, देयर इज अ लट अफ मनी, उसको जुत्तामा पवाल छ, देयर इज अ होल इन हिज सक, देयर इज अ होल इन हिज सक, ओछ्यान मुनि एउटा बिरालो छ,
देयर इज़ अ कैट अंडर द बेड, देयर इज़ अ कैट अंडर द बेड। डेस्कमा केही किताबहरू छन्, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क। तपाईँ कहिले व्यस्त हुनुहुन्छ? व्हेन आर यु बिजी, व्हेन आर यु बिजी। तिमी कहिले फर्कदैछौ? व्हेन आर यु कमिङ ब्याक, व्हेन आर यु कमिङ ब्याक। तपाईँले कहिले छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ? व्हेन आर यु गोइङ टु लिभ, व्हेन आर यु गोइङ टु लिभ। म अर्को पटक कहिले भेट्न सक्छु? व्हेन क्यान आई सी यु नेक्स्ट टाइम, व्हेन क्यान आई सी यु नेक्स्ट टाइम। हामी कहिले खान सक्छौँ? व्हेन क्यान वी ईट, व्हेन क्यान वी ईट। उनी कहिले युरोप गए? व्हेन डिड ही गो टु युरोप, व्हेन डिड ही गो टु युरोप। तपाईँले काम कहिले पुरा गर्नुभयो? व्हेन डिड यु फिनिश द वर्क, व्हेन डिड यु फिनिश द वर्क। तिमी कहिले घर पुग्यो? व्हेन डिड यु गेट होम, व्हेन डिड यु गेट होम। तिमी कहिले पढ्छौ? व्हेन डु यु स्टडी, व्हेन डु यु स्टडी। यो कहिले सुरु हुन्छ? व्हेन डज इट बिगिन, व्हेन डज इट बिगिन। उनी बोल्दा सबै चुप लागे। व्हेन ही स्पोक एभ्रिवन बिकेम साइलेन्ट, व्हेन ही स्पोक एभ्रिवन बिकेम साइलेन्ट। तपाईँको लागि राम्रो समय कहिले हो? व्हेन इज अ गुड टाइम फर यु, व्हेन इज अ गुड टाइम फर यु। तपाईँको कुकुरलाई खुवाउने सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टु फिड योर डग, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टु फिड योर डग। अन्तवार्ता कहिले हुनुहुन्छ? व्हेन इज द इन्टरमिसन, व्हेन इज द इन्टरमिसन। तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। जब बस आयो उनी चढिन्। व्हेन द बस केम सी गॉट ऑन, व्हेन द बस केम सी गॉट ऑन। यो कहिले समाप्त भयो? व्हेन वाज इट फिनिश्ड, व्हेन वाज इट फिनिश्ड। उनी कहिले जन्मिन्? व्हेन वाज शी बोर्न, व्हेन वाज शी बोर्न। हामीले अन्तिम पटक कहिले भेट्यौँ? व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी मीट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी मीट। तिनीहरू कहिले आइपुग्छन्? व्हेन विल दे अराइभ, व्हेन विल दे अराइभ। तिनीहरूले कहिले कन्सर्ट दिन्छन्? व्हेन विल दे गिभ अ कन्सर्ट, व्हेन विल दे गिभ अ कन्सर्ट। हामी कहिले आइपुग्छौँ? व्हेन विल वी अराइभ, व्हेन विल वी अराइभ। तिमी कहिले फर्कने छौ? व्हेन यु विल बी ब्याक, व्हेन यु विल बी ब्याक। तिमी कहिले स्कुल फर्कने छौ? व्हेन विल यु कम ब्याक टु स्कुल, व्हेन विल यु कम ब्याक टु स्कुल। तिमी कहिले छोड्छौ? व्हेन विल यु लिभ, व्हेन विल यु लिभ। तिमी कहिले पुग्ने छौ? व्हेन विल यु रिच, व्हेन विल यु रिच। तपाईँको पुस्तक कहिले प्रकाशित हुन्छ? व्हेन विल योर बुक बी पब्लिस्ड, व्हेन विल योर बुक बी पब्लिस्ड। तिमी आफ्नो गहुँ कहिले काट्छौ? व्हेन विल यु हार्वेस्ट योर व्हीट, व्हेन विल यु हार्वेस्ट योर व्हीट।